বিশালগড় থানাनि नायमुथानि जागो रंजाखा फादार हासनि खौथाम सामो सिदार थानाय बुरै र कक्टमर सेमेनका थानाय एप्रिल दानि बुरै सालमारिब गकुलनगर रास्तार माथा अटो उस्तेनि सिमि बिशालगड़ थांगै तमनि बासना साहा मंगै उमर बिसिसिनि जिनि उमर जात्राजों बिशालगड़ निउ मार्केट फाइ अटो रिक्शा मालखौ सलायनो रांनाथ नायके नुखा बिनि बेग यागो करिखा यागल बिशालगड़ थानाव कासा सैमं बेलायबाय कक्सर जामानि रां बेग गमाफुरो खौथाम बुरै मालखौ तंगै हिनै लाइमोथाराव कक्सर जामुं यासाबिनो रुतुमुं चेंखा जुदा जुदा लामातै रुतुमनि बिसिंथिनो स्रांसाल दिबर दामसाहि तामि सदि थामि तामाजरा गकुलनगर रास्तार माथानि फादार हासनि खौथाम बुरैनो कक्सरनि बागै बिशालगड़ थानाव तुबुजाकमानि बिशालगड़ थानाव दामसा हायरंबो इसिंमानि उल ब्रग्न गसिका ब्रग्न शिक्षक ब्रग्न मानि खकाहिनै आबनिल नायमुथाराव खौथाम शिक्षक नदी आगरतला जुगेन्द्रनगर मालखं कलेज स्टेशननि रांसनि टिएमसी बेग लायका शिगारनि मुंगा रिंकी पासवार्ड उमर बिसि नैजिनै रिंकु पासवार्ड उमर बिसि नैजिबा तेइसुरिया पासवार्ड उमर बिसि चित्रुको साइमनका खानाव खरकदाम अ शिक्षकनो दरबारनगो टिसाजानाय এখানে পরশু দিন আমার ভাইয়ের ঠাম্মা আর কি ঠাম্মা অটো দিয়েছিলাম মধুপুর থেকে বিশাল যাইতেছিল তো যাওয়ার পথে তিনজন বিহারি উঠছিল আর কি তো তিনজন বিহারির দিকে তাই খুব কষ্ট পাইছিল গালিকা তাই তারা ভাড়াটা দিয়ে দিছিল তখন তারা কি করছে তারা সব অটো থেকে নামছে তাই স্বর্ণের একটা উপরে একটা চেইন আসলো তো চেইনটা তাই বুড়া মানুষ তো পড়তে পারতো না জালিকা তাই ব্যাগের মধ্যে রাখছিল তো ব্যাগের মধ্যে রাখছে পরে তারা যে গেছে এরপরে ব্যাগ ডাইন দিকে তারা হয়ে গেছে গা তো এখন অটো ড্রাইভার তারা বিহারিডের আজকে 2 দিন পরে বিহারিডের পাইছি আমরা পাওয়ানোর পরে আজকে এটা ধরছি অনেক নাইলে বিহারিডের কাছে আছে নাইলে অটো ড্রাইভারটা যে আছে তাদের কাছে থাকবে দুইটা থেকে যে কোনো একজনের কাছে থাকবে কোন জায়গায় তাদেরকে আটক করা হয়েছে এটা এখন রাস্তা মাথা স্ট্যান্ড অটো স্ট্যান্ডের এখানে পুলিশ আইছিল এখানে হ্যাঁ এখানে আছে তারা কি নিয়ে গেছে পুলিশ এখন নিয়ে গেছে কয়জনরে নিয়ে গেছে ওখানে তিনজন মহিলা একজন ছোট বাচ্চা